دراغان جايتش. قلت دراغان جايتش وثاني هداف في الفريق ب 76 هدف. دراغان لتورشينكو والهدف الثالث تعديل النتيجة. برافو عن طريق سيف الدرع أمامنا بينه وبين تورشينكو وتذيع الكرة ترجع من سيف الدرع. برافو المتابعة جيدة وعودة سريعة من سيف يراوغ ويمر قوية جدا ورمية 7 أمتار أمامنا. سيفون التحفون يتحصل على رمية 7 أمتار. اللاعب المصري في صفوف فريق ليموج من جهة وأيوب العابدي اللاعب العاب يعادل النتيجة 8-8. وسيف تمريرة للاعب الدائرة وراها جميلة جدا جميلة جدا العملية. رفع الكرة على خط 6 أمتار من توميسلاف كوسان يعادل النتيجة 9. يستبق ياخذ الفارق في النتيجة من جديد. الهدف الثالث عشر أمامنا. سيف الدرع يوسف أيوب العابدي إلى كاسبر إلى إيرفين كاسبر وتدخل من سيف الدرع أمامنا اللاعب. لكن من تسجيل الهدف نيكولا نيتو تذيع الكرة وسيف الدرع مباشرة والهدف السادس عشر. برافو عن طريق اللاعب جايتش دراغان. تمريرة ممتازة من سيف الدرع بعد افتكاك الكرة والخطأ اللي ارتكبه اللاعب مارتينز غونسالو إلى إيفان. سيف إلى تورشينكو إلى سيف. يلا يا سيف التمرير والتسديد. سيفون التحفون يسجل الهدف 21 لفريق تحلق في العلالي في سماء فرنسا كرة اليد الفرنسية. سيف الدرع والهدف الثالث والعشرين. أيوب من هنا وسيف من هناك. أيوب يسجل 29-28. غونسالو لنيامبو جابرييل يعدل النتيجة 29-29. خلاص انتهى التوقيت وتنتهي المباراة بالتعادل 29-29. قسمة خيان ما بين أيوب العابدي وسيف الدرع لا تذيني لا نذيك. 29-29 النتيجة النهائية بين فريق تولوز المستضيف وفريق ليموج الضيف من الجولة 16 لدوري نجوم فرنسا. مشاهدينا الكرام بإذن الله نلقاكم في مواعيد لاحقة. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تذيني لا نذيك. 29-29 النتيجة النهائية بين فريق تولوز المستضيف وفريق ليموج الضيف من الجولة 16 لدوري نجوم فرنسا. مشاهدينا الكرام بإذن الله نلقاكم في مواعيد لاحقة. دمتم في رعاية الله وحفظه. De Star League et de Pro League. Alors qu'on voit côté Nîmois, Moad Abdelak et Minel Alamen, Akevilo et Toby pour débuter sur la base arrière nîmoise. Akevilo, le premier arrêt. Mais malheureusement, il y a ce diable de Mohamed Sanad qui traînait par là. Minel, on décale une nouvelle fois pour Mohamed Sanad. Cette fois-ci, l'Égyptien s'en sort face à Dylan Soyer. Il commence. Toby qui décale pour Mohamed Sanad. C'est opération un peu porte ouverte là. Côté cristolien, plus 3 en faveur des Nîmois. Et Samuel Dean en retard. Sur les artistes cristoliens s'en sont parfaitement sortis. Allez pour Mohamed Sanad qui arrive à retrouver de la réussite face à Dylan Soyer. Il sort gagnant de ces deux. Kylian Rigaud qui perd ce ballon. On était sur le fil du rasoir. Ce ballon est une nouvelle fois perdu. Et la punition. Mohamed Sanad.
Les Nîmois. Le duo d'Égyptiens. Abdelhak, Sanad. Ça passe. Cette fois-ci, Sanad cherche le filet opposé de José Basnik. Et cette relance de Basnik pour Mohamed Sanad. Tout seul. À dimanche, c'était la finale du Super Bowl. Relance de quarterback pour José Basnik. Allez, Abdelhak pour envoyer son missile, lui aussi. Ou le poteau. C'est parti tellement vite des mains de l'arrière gauche cristolien. On n'a pas vu le résultat. Oh, superbe inspiration là aussi. Beaucoup trop de largesse défensive. Abdelhak en profite. C'est le boulevard périphérique. Mais là, c'est vraiment très pauvre. Défensivement également. Et il nous régale Abdelhak. Il enchaîne les tirs. Les tirs placés. Bus de régime des Verts de l'USAM. On a pris la profondeur de jeu. Ils s'en sortent les Nîmois. Abdelhak accroché. Pouillet également. Et ils arrivent tout de même à s'offrir cette situation de tir. Et déjà 20 buts. Le compteur est à 20 déjà. Oh quel but international slovène. Spectaculaire jeu de transition nîmois qui va jusqu'à Mohamed Sanad et qui enchaîne Mohamed Sanad jusqu'à la pause. Il avait mal débuté cette rencontre, mais l'international égyptien, le 11e. Oh, superbe jeu de transition et l'arrêt derrière, il est aussi de grande classe. C'est pas loin de la trajectoire. Rapidement, les Nîmois envoient la fusée Abdelhak. Et Abdelhak, il est à 4 sur 4. L'Égyptien. À la main, la jeunesse nîmoise. Oh, Sanad qui nous sort ce geste en filou. L'issue de ce match était déjà pliée en attendant la nouvelle menace de Mohamed Abdelhak. Mais donc l'issue de ce match était un avant-dernier match qui aurait dû être son avant-dernier match, mais donc son dernier match sous les couleurs cristoliennes avant de partir pour Nîmes. La Sanad Rebichon qui n'a pas fonctionné de Todor Jandrić. C'est pas forcément très construit le handball que l'on voit depuis quelques minutes. La contre-attaque nîmoise et Sanad qui va catapulter ce ballon, va en rester là. Victoire large et méritée des Nîmois qui ont su accélérer lorsqu'il le fallait en première mi-temps. Les Cristoliens vont devoir se réveiller pour casser cette dynamique très négative avant. Gesagt, heute offensiv mit Hendrik Wagner von Beginn an. Der nimmt sich auch direkt den ersten Wurf, aber Wagner, dritter Wurf schon von ihm. Aber Baling verschiebt auch mindestens genauso gut. Selenovic in die Breite, nicht in die Tiefe für Till Klimke. Oh, schwerer Winkel. Und der Ball ist bei Baling. Rubin ist noch vor. Oh, Ball ist weg. Lenny Rubin hat ihn. Und sieht Lukas Becher. Und auch der scheitert an Mohamed El Tayar, der sensationell reinkommt. Tor ist leer, aber das ist ihm egal. Er versucht über einen anderen Weg. Abpraller landet. Arm der Schiedsrichter ist oben. Ja, versuchen es dann. Und da passt es doch wie die Faust aufs Auge. Wieder der Versuch über den Kreis. Oh, und wieder ein Abpraller.
Sie sind auf jeden Fall gierig, aber wieder Mohamed El Tayar. 5,5 Minuten noch vor der Pause und gleich habe ich ein paar interessante Zahlen für euch. Man merkt auch so eine kleine atmosphärische Veränderung in der Halle. Mohamed El Tayar, muss ich den Namen eigentlich überhaupt noch erwähnen heute? Rubin hat ein bisschen Anlauf, aber Balingen macht das gut. Kommen auf ihn raus und ja, unterscheiden sich dann doch relativ stark. Aber was sich heute nicht verändert ist, dass Mohamed El Tayar nur mit einem Treffer. Schon erstaunlich, dass sie immer so aus der Kabine kommen und auch Lukas Becher scheitert am Spieler des Spiels. Rubin setzt sich durch und da ist Mohamed El Tayar. Rückzug wieder richtig gut. Ja, der Rückzug ist super. Trotzdem die HSG mit der freien Chance, aber gut. Über den Kreis allerdings nicht gut. Roman Novak -2. Nein! Mohamed El Tayar holt den raus. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Der nächste Freie. Mohamed El Tayar. Wow, was für ein Spiel von... Aber Balingen ist nicht mehr so geduldig, finde ich. Gibt kein 7 Meter, eventuell Tempo. Oder besser gesagt, die schlechteste Ausbeute in dieser Spielzeit. 21 Tore gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die könnten heute ja schon zum Sieg reichen. Mal gucken, was Schabor jetzt macht. Natürlich macht er das Tor nicht. Natürlich nicht. Absolut phänomenal. Und wir haben nur noch 5 Minuten zu spielen. Ja, gut. Ich sag nichts mehr. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Den Rekord übrigens bekomme ich gerade noch mal als Infoheld Michael Appelgren. Ja, da hatte ich doch noch irgendwas vergessen. War mir nicht sicher. So, zählt das jetzt eigentlich als Parade bei Mohamed El Tayar, der noch mal hinterher krabbelt? Da gibt es gleich gut was zu besprechen. Ja, natürlich.